Suso Crosswind. Yan. Ito yung click. Ayan. Nagalik. Ayan sa may hose. Okay. Ayan guys, na si Bayaw. Ayan. Yung hose. Punta ng transmission, so leaking. Kasi ano, Big Boss. Yan si Big Boss. Ayan. Ayan guys, ito yun o, nabani-banid. So pinutulan namin. Ayan, ang hose. Ito, palitan natin ang hose. Hindi na, okay naman yan. Okay. So ayan guys, palitan natin ang hose sa mayari. Namin ang hose, yan o, bago. Ito yung dalawa na kuwan. Mga mic. Yung lalagyan natin na 8/8 transmission, ating Crosswind. Yan, so lagyan ni Pudong. Isuzu Crosswind automatic transmission guys. Naputaw, hindi na magkwanti putaw. Mag-leak, leaking. Mo. Oh yan, nakandar na guys. Yan, custom na, custom. Yan guys, nakandar na. So try natin ito sa transmission, reverse, drive, L2, 1, 2, 3, 4. Okay, tingnan mo daw kung meron pang leak. Oh, yan guys. Wala nang leak. Guys, wala nang leak. Oh, tingnan na. Oh. Okay. Okay. Yan, okay na guys.